मेरे एकर साइड ठिया देखा सिद्धेश्वर मंदिर देखा पूरा तो तले पानी अच्छी ये खसले मैंने पानी पड़ियाटा सारा तो यहाँ हूँ देखते कंपानी ये पूरा कंपानी सब व्यू देखा पूरा अलग प्रकार तो आम आउ थे आसलु तो ये बसलु तो ये बसिक भिडियो भिडियो करके जाइलु पुणी तो हाल सांग मैंने आज भिडियो आपको स्वागत तो आज हूँ गुरुवार तो मुझे जाऊँगी बाहर कॉलेज तो ये जाऊँगी गाधेबी तो गाधेनी तो ये जाऊँगी गाधेबी गाधेकी कॉलेज जी तो गला बेलू बो ये कौन करूँ आज बा गुरुवार व्रत पड़ आज सजाड़ी थोड़ी पूरा छेना गुड़ कदली आज गुरुवार भोग हुए ना हाँ व्रत पूजा हुए बा हाँ तो पूजा कर तरकारी कले घरे भोग करी तो सांग मैंने मुझे कॉलेज बाहर एत जोर खरा हो मोर आखि खोल तो मास्क पिंधिकी बस कारण जोर से खरा हो मुह पूरा पोड़गला लगुच तो अब आम जाऊँ आगू तो आगे कौन कम हरिका हो रास्ता कम हरिका पाइप हरिका बोधे पड़ुची हाँ रास्ता कम हरिका हो तो आगे जेसीबी के सब थुआ कि सब कौन खोला खोली कम हो देखु तो यहाँ हूँ आम सर्पेश्वर मंदिर आपको देखेबी तो आम आगे जाऊँ राधाकृष्ण मंदिर को तो देखिए तो यहाँ हूँ पहाड़ पर से मंदिर छोट मंदिर अवश्य किंतु गले पूरा शांति लगुच तो ये आम जाऊँ रास्ते जो पूरा ऊपर गले आपको देखेबी पूरा मस्त लगे आ वीडियो को कहीं स्किप कर दूनी वीडियो टी कंटिन्यू देखूँ तो ये बाट देखिए आमको जीवा पड़ो आ कौन करा हूँ अल्प मानने ये गोटे गाँ भी अच्छी ये बाट देखिए आम जीवु बोपाल की उठाणी पूरा हेवी उठाणी पूरा जोर से पूरा उठाणी माने कौन मानने पड़ो उठाणी की तो गाड़ी पूरा एक नंबर गियर उठा पड़ा उठाणी पूरा तीख उठाणी एवं आम प्राय उपरको आसिलुनि बारी उपरको उठाणी कि मानने पड़ो टिके नाकू ब्रेक कसी मैंने गला सैला तो ये आसिक आम मंदिर में पहुँच गलु मैंने ए फाइनाली आसिक देखते पहुँच पी मंदिर उपर तो मंदिर ए पहाड़ पड़ जाइए तो किंतु बाहर व्यू गुरा देखते पूरा के देखा आसिक पूरा ऊपर तो ये पूरा डर लगुच तो व्यू देखते पूरा तो तले पानी अच्छी ये खसले मैंने पानी पड़ियाटा सारा तो यहाँ हूँ आम मुंडली ब्रिज तो जी हेकर को हेकर अच्छी कंपानी कंपानी व्यू पूरा अलग प्रकार देखिए तो जी हेकर प्राय छाई हो बाट ना हेकर जा लोक भी गाधौं तो ये देखते केते बड़ गोटे खजुरी गछटे अच्छी एकुटिया आ किसी गछ ना तो ये गोटे कौन लाइन जाइए पूरा ऊपर पहाड़ ऊपर केते ऊपर आसिक लाइन जाइए आ मंदिर व्यू किसी एमती अच्छी आम एकर साइड ठिया देखा सिद्धेश्वर मंदिर देखा तो पूरा सिद्धेश्वर मंदिर देखा एकर साइड ठिया सिद्धेश्वर मंदिर देखा आउ यहाँ हूँ से मंदिर राधाकृष्ण मंदिर तो आसलु तो ये जाऊँ कॉलेज वो कर मस्त खेचड़ी क्या डालमा तो आज गुरुवार तार सुदशा व्रत था तो मस्त खेचड़ी डालमा देखु मस्त खेचड़ी पूरा हल्दिया आ डालमा पूरा मस्त लगुच तो ये खाईदेवा आ खाई सारी भिडियो टी कंटिन्यू कर तो सांगने ए खिया पिया सरला ए मस्त खाई देके आसिक बस आपने गोटे कथा कही बोली तो सेटा हूँ आपने मो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु आमर 30K सब्सक्राइब कंप्लीट कर दिंतु आउ 30K सब्सक्राइब हेल्ले बहुत भल लगे प्राय 9 मास है यूट्यूब माने कौन यूट्यूब चैनल क्रिएट है तो 30,000 सब्सक्राइब पर्यटन टपी पार ना तो आप चाहिए सपोर्ट कले 30,000 सब्सक्राइब हो पारे आ मत बहुत खुशी लगे 30,000 सब्सक्राइब हो गले तो जल्दी जल्दी जाकि सब्सक्राइब करूँ आ वीडियो टी कंटिन्यू करूँ तो बहुत सुखी था आंबुल तो बहुत तोड़ी पाइलानी मुझे छात उपरक आई आंबुल नवा ये नहीं पाइलानी तो आंबुल सुखा हाँपाई आम देखते केते बड़ पाल पर तो पालर आम आंबुल सुखा हो सन्ध्या हो गलानी देखते ए सूर्य अस्त हो गलानी सन्ध्या हो गलानी आउ बो ये बसिक कौन कर देखते बो ये बसिक काटुची आंब ए कौन पाचिला आंब है कोईली माड़ुआ पूरा देखते पाकेला पड़ला ना देखा हाँ पाचिला भाई दूसरी ना पाचेला है आउ
ଏବେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପୋକଶୁଙ୍ଗା ଆଉ ଏଇଟା ଧୋରଡ଼ିଆ ଏଇଟା ପୁରା ପାଚିଲା ନେଖା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା। ହଁ ହେଟା ଦଉଛି ପାଚିଲା ନେଖା କିନ୍ତୁ ପାଚିନି ଆମ୍ବ। ଆଉ ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ହଁ ପୁରା ବଢିଆ ଦେଖାଗଲା। ତୁ ଗଲେ ଦେଖିବୁ ପୁରା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଉପରେ। ହଁ ହଁ ଆମର ଯୋଉ ପାଖରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ସପେଶ୍ୱର ଆଗକୁ ହଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ହଁ ଯିବୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ତୁ ଯାଇଥିଲୁ? ଆଜି ତା ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବା ପୁରା। ଏକରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ୍ ଏକରେ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ହଁ ହଁ ସେଠି ପୁଣି ମଣ୍ଡପ ହେଇଛି ପୁରା ବସିବ ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ। ତୁ ଯାଇଛୁ କେବେ? ମୁଁ ଦେଖିନି। ତତେ କୋଉଦିନ ନେଲେ ହବ ଦେଖିବୁ ଆଉ। ହଉ ଯିବା। ପାଖରେ ହେଇକି ତୁ ଯାଇନୁ? ମୁଁ ପାଖରେ ହେଇକି ବି ଏଠି ଯାଇନି। ମୁଁ କୋଉଦିନ ତ ଯିବା ଏଇଠି- ଏକାଥରେ ସର୍ପେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେଠିକି ଯିବା ଦେଖିକି ଆସିବା। ପାଖରେ ଏଠି ଦେଖିପାରିନଥିଲି ଯୋଉ ରାମଚଣ୍ଡୀ। ହଁ ବୋଉର ରାମଚଣ୍ଡୀ ଦେଖିପାରିନଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ରାମଚଣ୍ଡୀ ବୋଉର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପୁରା ଛୋଟବେଳେ ଯାଇଥିଲା ବୋଉ ନା। ହଁ ବା ତ କଥା ଚାଲିଛି ଆମ୍ବ କଟା ବି ଚାଲିଛି ବୋଉର ସବୁବେଳେ କାମ। ଆଉ କଣ କରିବା ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ ଆଉ କଣ କରିବା। ଆଉ କାମ କରିବାନି ଆଉ କଣ ଆଉ ଘରେ କିଏ ଅଛି କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଶୋଇଛି ନୀରବରେ ପୁରା। ଆଉ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନୁ? ହଁ ଦେଇଥିଲି ଖିଚୁଡ଼ି ଡାଲମା ଯେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଛି ଆଉ। ଏଇଠି ଚୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲି। କହିଲାଠୁ ତାର ନାଞ୍ଜ ଗୋଡ଼ ସବୁ କଥା କହିବ। ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିଦେବ ଏଇ କହିକି ତା ନାଞ୍ଜ ଗୋଡ଼ ସବୁ କଥା କହିବ ନା ରେ। କେତେ କାନଉଛି। ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଟିକେ କଣ ମୁଢ଼ି ହେରିକା ହବ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ପକେଇ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଢ଼ି ତ ସରିଯାଇଛି। ସରିଯାଇଛି? ହଁ ମୁଢ଼ି ବେଲା ଆସିନି ମୁଢ଼ି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଯାହା ଖାଇବ କହ। ଆଉ କଣ କରିବା ଦହିବରା ଆଣିବା ହାରି ଟିକେ। ତୋ ଖୁସି ଯାହା ଖାଇବୁ ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି। ତୁ ତ ଖାଇବୁନି ଆଜି। ନାଇଁ ଥାଉ ଆଜି ଦହିବରା ଆଣିବାନି। କାରଣ ବୋଉର ଆଜି ସୁଦାଶର ତ ବୋଉ ତ ଖାଇବନି। ମୁଁ ଆଣି କାଇଁ ବେକାର ଖାଇବା। ଚୁଡ଼ା ଭାଜି ନଉନୁ ଟିକେ। ମୁଁ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲେ ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଇଦେବା। ଆଜି କଣ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ବି ଟିକେ ବିନ୍ଧୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଚାହା କରିଦେବ ଅଧିକ। ହଁ ତ ଟିକେ ଚାହାକୁ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଫାଇନାଲି ବୋଉ କହିଥିଲି ଚୁଡ଼ା ଭଜା କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଚୁଡ଼ା ଭଜା କରିନଥିଲା। ସେଠୁ କହିଲା ଯା ଦୋକାନରୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଣି ହାରି। ତ ଦେଖିଥିବେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଣିଛି ହାରି ଗୋଟେ। ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ଆଉ ବୋଉ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି 2 in 1 ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଉ ଚାହା। ଆଜି କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା ଟିକେ ଗଲି ଟିକେ ଚାହା କରିଦେ। ବୋଉ ତାର ଆଗୁଆ ବିସ୍କୁଟ୍ କରିକି ଖାଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଚାହା ଆଉ ଆଗୁଆ ଖାଇଦେଲୁଣି ନା। ଏମିତି ତ ଛାଣିଲି ଚାହା ଆଉ ଖାଉଛି ତୁ ତ ଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ବୋଉ ତାର ଆଗୁଆ ଖାଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଅନେଇକି ଶୋଇଛି କେଁତେ ଆସିକି ଘରେ ପୁରା ଶୋଇଛି। ଚାହା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖିଆ ହେଲା ବେଳେ ସିଏ ଆଗୁଆ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୋଇବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ ନ ଖାଇବ ଆଉ କିଏ ଖାଇବ? ସେ ବା ଖାଇବ ବୋଲିକି ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଅନେଇକି ବଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ରାତିରେ ଭାତ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ଆଳୁ ଚକଟା ଆଉ ଡାଲମା ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆମ୍ବ ନଗେଇ ଆଜି ଖାଇବା। ତ ବୋଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସିକି ତାର ଖେଚେଡ଼ି ତରକାରୀ ଖାଉଛି। ଆଉ ବୋଉର ତ ଗୁରୁବାର ସେ ଖାଇବନି ପିଆଜ ରସୁଣ ନା। ହଁ ତ ବୋଉ ତାର ଖେଚେଡ଼ି ତରକାରୀ ଆମ୍ବ ଖାଇଲୁନି? ନା ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ। ତ ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ। ଆଜି ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଖାଇବା ଆମ୍ବ ନଗେଇ ଖାଇଲେ ପଖାଳ ଭାତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଉ ହଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଟିକେ ନାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।